Smisha Angus Mackay, Schan je leveke Càrlabhagh na bhí iasgach amach a meòrachadh, gravan a loch costa Leòdhais. Ona bha sin jo ca sin bhí gáil tlach as a nárin och gálainn na muirte Michael beaghlaich agus na crétar an íondach, beg agus mór a gáil Coinnichidh sin. So tród cudromach Macharigh, machan a chuan cí son Samhradh Air Sàl. Cólarim dul go múd aniu a Tormod MacLeòid a Càrlabhagh, caraid a gobad an na suil na mianin. Dyn lí amach a lochug sy'n sŵl yr cwtyn yn wafan eidioch, y hedd cladach fawntach fôr. Ag sy'n eisiau, cha sy'n ei hyl yr eisiau yn yw'r fara. Ach Coinnichidh gan yn hyrysog, a naim ans yn iasgach. Okay, Haram so as in Jenny Alien versus Predator is on you. Leis leis slot agus haus Sean Nose. Aye. Leis line. Leis narach so. Leis narach. Ach kom je als nog. Has om een gameball coach voor Marijn Koik managen. Ha usgebe like Kerkunjoni is. Especially the way end on the show. Ga je misschien jolig en ga je sakums die had tafertast. Van ma had die of zo'n gollegios gochach. Wa had ik hier hort mag ik hart en hosoch. Maar schön ga je lasgus van hier, schön zo'n kleedje snoschen. Ga je komut zo'n kronvlionetje in een zeetje mode van hier het boord. Ne zeetje mode schön Blue Star Line. Agus had je graag een noorschen agus gordig had bate aardku ga je hokal een aardku een nuan star agus nuan in hier in Càrlabhagh agus anam in Leòdhais so va kiel getor in nuan star sko je noorschen hoos je had janu jefferrouten ringat een aard toklach de hi agus hoos je had le cages fratan agus hoe dat wachkri baten is smuwen wat daar water gekeken naam Kon niet een bigger boat. Ai schon ja roet so hoe dat doen aan start 2 agus wat ik heb dus schon voor 87 kom je aan in 2000 agus notion hoe dat nu aan Haram a comeback of a year sléide ran Liverpool Wigan on the Champions League final. Nu du hörde att ni hade det var det iasgach. Chenever wat nu aan start 2 maar morgen even golf voor rot. Morgen even een kleef in janus geen agus vitraal ik soort machine so second porgucht. Een golf voor rot maar waan iasgach. Ach ai schön was schöne korte du ach mir jedig schöne kleef agus ne cages vrat aan je wat kamal. Man had biohol en nu. Ach skil langs wel biohol kuch. Skil langs en norach het has van fadig. Ha. Ik vind je ging je de road. Nu, je kan me gaan in nu ah. Met de jongen maar special illustrate. So wing het allemaal kleef en maar had stuidig. So als je een korte dan maar vatten een schaar naar wie het allemaal zwarte
Fi cudromach sin jaram as a leis ma bha stofid, nio cael mar sin fan hes agus o chwle cael gamach al chengs fig mahad y gefach. Tŵt y fahad a sin, tŵt y fahad. A cain yn fa trapam agus fa nihir ac yn ni, ri tef y chi. Agus fa cwtsigyn edrych gol fferri ar tef. Nio, far nafys gynnu fi. So fa gyn di gol two mwy nehir sio. So gos fein y mach sy'n stiach fa gyn di gol hadis y nehir. So fa rodig yn chylyn sy'n def awnach. Fa mahad y jelig yr ei rodig yn. Adar y nehir. Agus chwda chasydd idd cachau agus yn nari tosig splatig am fy chele agus chwada fa mysi fes oedd hi sgwada sŵas agus fa gra wel ring mi meroch gysyn a sa'n really na the retired mahad hwyd mi còmhla i iasgach leis baroch fa fagin yn y clef y chamal. No, siag. Fag retired agus fig sy'n dolmach y staurig gybi cyfiadach gys fa sy'n mas y saurig iontoch o fa sy'n agus fa fag as yn nehys fag gynsgo sydd nad sio fa cain ac yn gynnawm carwad Hebben we toch je hier nog een Wel, fa mi toch je hier nog een. Agus sa'n tronne glasig, hwyd mi. Hoes ich mi tokal edrych di. Oké. Het gaat wa. Maar aan mijn graaf aan Hanneman het bar me hygge a chroos ac yn carwad. Siag. Hoes ich mi toch gomankelin agus go dein as y skide sa feinwch gaif carwn hatchen sin. Snotion. Ga mi aram so nish. Nish ha mi edrych jou lach. Maar je haal. A ga mi so ha rotig in nakum. Ga gaan mi nach even ronnetje hond. Ach wel, fart bis je hier. Oh, hier is je rond maar schön. Ga eens. Yes. Nou, schön klein. Ach, verder doet bektaan ja. Ja, geus. Verschil maar. Verschil is rubber. Nu kon aan de Coinnichidh schön gezond, kon aan het bijna toch aan de berg gaan je. Insem, natuurlijk je gra. Is wel goed je. Kromi. Dan am ik iasgach le maharten. Agus le mahat, le mankel agus le mankelin. Agus insem, vai fastness tlúig het een wou. Jálach in rot an hachad seit agus nóir sin mid a bheit a machid rot in ag na Hanneman agus na háitichen agus rot an mar sin rot an a réinat fan far a mé gat a snáf na a bheit óg agus rot mar sin how fastness jálach or. Mis maar kun je ha rot an romantic by een bhut coú nachal agus ha Leid, maar naar hou visrochig de roten zijn koonlager aan de leidje garinjoch. Ze koake loop de Coinnichidh zijn aan jou afstocht nachal. Ai, wel van haar genialichen te gaan het evitien heel roten kel zijn hand kutjoch kelu. Han nu je mag gedacht rochig how dat gewoon heel harmonious gich how glachig roten heel heisch. Dus het ha. Ha rot genau mi engschen kujok mis menjoch so miskoch de route nou Kian rit de hingerochs nee zijn rood nee gaan chal yushun wel haschen bria gaan je stoken wel op jiroch bek aan de sharn on hier zo gaan je mora nou a ga mi tolle schnig het liu hört mi im Leòdhais Man is trick van een route naam en gewoon in metalcheck. Chimchel en iasgach agus de cages agus route machine. Vich
Mahad a bhragad bhí an hónid an cudromach Bruth an bham an cuairstáin. So, chan an hóní ach gléit hích bhíag agus san hamisteanú scutal mihín tíadach washers a chamíri chéile niu. Nid an sóig, sméinioch le a chula calasin teach Bruth an ábhaisteach a hain. Ach, I don't know, sé ha character an sna Bruth an sin. Ach, Well, sinna Ruth mai iasgach, hail cús uiamach fancy years an iasgach a dhéanamh, well, Fyti duine sa bí spórs bhí aice iasgach an cús a chosc, Well, mana seo, sé tíadach láin a han. Ganat hí ghuainnig an bháins cútean, sin sin hosca sé smú ha mic thuid na dúhain a steiglis ag chain. Sinna ganat hí nucht. Chain sam hau. Smúneach gemath a chola cala sin nach ha chain sam nóir sin hau fast na sinnas hau móchuch nach math realis gare caiinach an frís a hánt agus tíadach an neolalas a bhach gil códaid a bhí géisteach trí sin neolalas a haach gaman an nid na sóig chainil smúneach mór am dhéing nó Ruth an sin spachád san am móch agus teaghlaich gur códaid a bhí géisteach. So chachant mi díobh gan mi choiolach sin a iasgach mar bacháach. Sin a Ruth nach how manús go fallad how móch a spot go míle Ruth an nach de éistú is ceart. Is lúige tú Ruth a bís an córa ich éisteoidach agus a bhí géisteach na sfuachal is a frecart a thuadú sin Cháhain sé tá míon bhí an na báta beideach an airbag mar rá. How sonna gcóin sin na cóndú. Bhain fiad mina teachad chachan duine ceall. Sin Ruth. Tá fuam mara a smoke in the cooking. Agus am smoke ar sinna dhéanamh Ruth na Càrlabhagh mi dhéin Càrlabhagh coiú go bí can néadú an clointí. Fuam na mara in the cooking. A sí nó chomanta an.